Te kuntam alala te kudamudo. Mega na patron fait. E dum nyem nyem na. Rendez-vous benaka. Rendez-vous de ngole duma. Ne be do wakati mi kade sanga do wakati ne be do. Wa mo te be palika do o chetie wa chete mi be ne palika do. Che kana ne la jo ane. Voilà. Il be na folie fa ko avec na folie fo patron ko ne ko ta ko. Ko jom fara. Wa na folie fa. Let's go! Aywa balma cɛ muso denmisɛnnin ni mabakɔrɔ aw minnu bɛ n'aw sigilen aw ka jabaranin kɔrɔ nin wagati in na an b'aw fo aw ni ɲama bi kan tɛ ka kow kɔnɔna la an tagamana an yalala ka dugu caman yala ka tila ka n'an bi an yɛrɛ faso kɔnɔ yan n'o ye Bamaliba ye an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo bi maa ladɔnnenba a dɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i ye artiste kɔrɔbaw ɲininka dɔrɔn olu b'u pan ka tɛgɛrɛ b'a fɔ. Cheikh Tidiane. Cheikh. Tonton. I ni ce. Awa i Keyita. Kɔri baasi tɛ yen. Awa. Tonton an lamɛnbaga minnu filɛ nin ye minnu sigin bɛ k'an da nin wagati la sa. Ne kɔni y'a fɔ nka cɛkɔrɔba mana kɛ cogo cogo a bɛ se ka kɛ tɔgɔ wɛrɛw bɛ yen. Ayiwa. I ti tɔgɔ ani jamu. N tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ wa. Cheikh Amadou Tidiane Seck. Nka komi n wolola Segu ka taa lamɔ Sikaso i bɛ se ka fɔ Zanga fana. Ni tɛmɛna o la dans les années 70 ici a tun bɛ fɔ n ma Che Guevara. Le même Che Guevara. O waati de la u tun bɛ n don kaso la. U bɛ ni dɔw bɛ. U ye n don kaso la siɲɛ 3 bɛɛ. Mali la ou bien quoi? Mali la. 3e arrondissement 2 fois, Poudrière 1 fois. Donc au kɔfɛ sa évolution kɛra mɔgɔw commencé k'a fɔ fan bɛɛ guerrier an to la journaliste dɔ ye n kunkolo nin cogo a ko mais nin ye Buddha de ye ko Black Buddha. Buddha. Ok, le Buddha noir. Non. Nin bɛɛ ye n cogoya dɔ ye. Tu vois? Attends, le pas cɛ la nin ye tɔgɔ ye. Et pourtant ni dun sera chinois u bɛ sɔn k'i minɛ. I man jan na dɛ. Hali e yɛrɛ ni Vietnam ye o. N ko den bɛ kɛ fa ye. Voilà. Komi e kɛra chinois ye e den kɛra n'o kɛra Vietnamien ye. Aw don. Ok. Tonton an kɔni y'a ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ hali aw ma wolo aw ye baara in daminɛ baara in kɔnɔna na i taara tɔw la bi. Kosɛbɛ. I baselen don tɔw la ka tɛmɛ hali Mali yɛrɛ kan parce que bi n'i ko farajɛla ko Cheikh Tidiane i b'a ye tɔw yɛrɛ b'i dɔn ka tɛmɛ hali yankaw kan
min kɛ n ye min kɛ a ka ca san 30 yan kɔni. Mali la yan. Awɔ sanni ka taa Mali ni Côte d'Ivoire kɔni n y'o sigi kɛ. Donc ne tun bɛ an tun bɛ Rayiban na anw de tun bɛ Kule Sar kabini Kule Sar ko waati ninnu kabini les orchestres de l'indépendance ani an kɔrɔkɛ kɔrɔba. Donc tu vois ni e bɛ se k'a dɔn ko ne ni Bazumana joué la. Wallahi n'i ka nin fɔli tɛ. Voilà donc on a ta o ta musique y'an jarabi ye a y'an maintenu i y'a faamu wa si bɛ si la mɔgɔw t'o di ne ma bi. Voilà donc on continue k'a évoluer la ka taa Abidjan sigi kɛ ani Salifou ni Manfila Kantew ka bɔ ani Mori Kantew ka b'o la ka taa a kana kɛ dans les années 80 an taara tubabula sigi donc n ye min kɛ yan n y'o kɛ tubabula i y'a faamu voilà. Donc n'i y'a jateminɛ i filɛ ka ni mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ i ni Mori Kante ni Manfila Kante ninnu i n'u bɛɛ delila ka jouer ni ɲɔgɔn ye o. Ayi ne jouera ni Rayiban de ye Kule Star ye ne jouera ni Bembeya Jazz ye le Guinée ne jouera ni Ambassadeur ye donc ne tun tɛ maa ka kɛlɛ la o ne jouera ni bɛɛ orchestre bɛɛ pour moi musique de tun ka kɛ an sanfɛ adamaden tɛ taa musique fɔli sanfɛ. Tonton Mɛw piano in dɔ de ye poussé ka don a la walima a diyara e yɛrɛ ni kun de ye dɔrɔn k'o ta fɔlikɛ minɛn ninnu na. Sikaso n taara église kɔnɔ n ye harmonium ye touche noire ani gɛman a ye n séduit ma sœurmuso espagnol dɔ de n kalan solfège la do re mi fa sol la si do san 2 san 3 n ye solfège kalan yen de n tilala yen étude la min kɛ comme fɔrilen kun don dessin fana na u ko n ma ko n ka taa école d'art dɔ la n ye INA Institut National des Arts choisi o de la ni n donna yen ka section peinture ta parce que n tun bɛ musique dɔn kaban déjà voilà mɔgɔw m'a faamu ko section ko a ye peinture dɔrɔn de kalan olu t'a dɔn ko ne tun ye 3 ans de solfège musique kalan déjà donc n bɛ fɛ ka peinture fana ta au niveau ko bila o de niveau la sinon en deuxième année Ramata Noto Bari olu tun ye 4e année sortant anw ka deuxième année peinture ne b'olu encadrer cogo jumɛn na o bɛ kɛ cogo di o de sen fɛ n ye Kasoge o Habib Dambélé Guimard national Habib Kouyaté ñu bɛ encadrer INA Star la. Ayiwa tonton mais ne nana a ye i ka nin voyage ninnu bɛɛ la i tile min i bɔkolo i ma ɲinɛ o kɔ ani i bɔyɔrɔ i b'a ye tuma dɔ i b'a sɔrɔ tɔw kɛlen don k'e ka scène fa tɛp tɔw bilali tɛ finmaya la mais i bɛ dɔnkili da bamanankan de la. Hali Mexique. mais en même temps u bɛ tila ka kule. Voilà Mexique 120 000 personnes bɛ jouer indien native indien ani tubabu ni fɛn dɔ. ɲagaminen. o ɲagaminen ɲɔgɔn na i y'a dɔn o balontan yɔrɔ tɛ yan dɛ. Tu vois mais n b'a fɔ bamanankan de la ne ka dɔnkiliw n b'u da bamanankan de la exprès pourtant n ye san 20 de kɛ Universal Music bolo n ma sɔn ka fɛn wɛrɛ kɛ n t'a dan n ka kan na. et puis n y'a ye fɛnɛ généralement i ka dɔnkiliw kɔnɔ i bɛ kuma bɛn ani ladamu ani keleya ani an yɛrɛ ka kokɔrɔw c'est-à-dire i ma sɔn ka bɔ o niveau kɔnɔ. Voilà an mansaw an bɔkɔlow y'o de jira an na n'an kan k'o de jira parce que fɔlɔ-fɔlɔ mɔgɔ dɔ public Stade Modibo Keita public fankelen bɛ ambassadeur fankelen bɛ Rayiban fɛ tu vois Mori bɛ fankelen fɛ Salifou bɛ fankelen fɛ mais ni fɔli banna an tin bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɔ o de ma émulation saine an tɛ ɲɔgɔn clasher jamana mais génération ko de don an bɛ fɛ ka min to i kɛra cogo cogo to fɛn in kɔ ni e taara ɲɛfɛ ayiwa e kɛra sira min ye e n'anw tɛ fankelen fɛ tuguni i y'a faamu wa. I bɛ nin fɔli min na yadɔ i kɛlen ka mɔgɔ ta wa i bɛ ka min dege i bolo da nɔ la wa. a ka ca o bɛ siya bɛɛ la yɛrɛ d'ailleurs Faransi o Amérique o fɛnɛ parce que n bɛ ekɔlidenw kalan UCLA Los Angeles la plus grande université de Californie. États-Unis. États-Unis. Tu vois 40 000 étudiants.
donc n bɛ ekɔlidenw kalan noir américain b'u la américain blanc b'u la antillais b'u la brésilien bɛ ne bɛ ekɔlidenw kalan yɔrɔ bɛɛ n bɛ mali denw fana kalan tu vois n bɛ ni n ko Charlie sisan Charles Kulibali o ye n ka den dɔ ye le même Charlie bɛ se Ahmed Fofana o bɛ se i y'a faamu n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n yɛrɛ tɔma Cheikh Tidiane Diabaté i y'a faamu o ko ale bɛ kɛ ne ye n ko non i kan ka tɛmɛ ne kan n bɛ fɛ a ka tɛmɛ n kan i y'a faamu donc o n'a ɲɔgɔnna caman ani min bɛ Tumani ka piano fɔ ani dunankɛ ninnu fɔlɔ ka i na la ne ye mɔgɔ caman formé n bɛ continuer fana o la ala ka sini kɛ n'a di Mali bi amina i bɛ baara min na hali bi n bɛ dugawu kɛ ala k'i nafalanba bɔ a la ala k'i mɛn an kɔrɔ an ka mɛn ka i ka piano kan lamɛn parce que e ka piano fɔli pour que k'a diya dɔn n'i bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba kɛrɛfɛ i b'a ye kuma dɔ u b'u kun sama ka taa n'i yɛrɛ ni cɛkɔrɔba yɛrɛ ɲɛna a bɛ to k'a kun fɛ a b'a fɔ ko dɔw ko o b'a la sara tigɛ cogo tɛ yan parce que don dɔ la ala nana kɛ don dɔ la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fali fatɔ la voilà o tiɲɛ don o don de ne tɔw ye ja tɔw bɛ se ka bamanankan fɔ u b'a fɔ dɛ walayi mais n'i y'a fɔ mɔgɔw b'a kɛ catiribɔkan ye i bɛ ka piano fɔ ne bɛ tɔw minnu kɛrɛfɛ muso dɔ don quoi tɔw muso yɛrɛ a jɛlenba don a sinna k'a fɔ ko Alahu akubaru ne ko ne ye n terikɛ bolo bisi n ko n'an kun ye nin kɔrɔ fɔ n ko kun t'an salen o ko ma ko ayi ko i kɔni tɛ se k'a fɔ k'i bɛ tugu tɔ dɔn k'i t'a ka kumakan mɛn o. i den dɔrɔn c'est fini tu vois i taara ka taa station ka na 18e na ka taa cɛ ni tubabu e bɛ mun na de e ye mun lakalakatɔ fana jaa cɛ o la Bamakɔ yan il est blond aux yeux bleus tubabu ok n balima ne ye mun k'e la de bisimilayi ka cɛ k'a fasa yɔrɔnin kelen non i bɛ tɛmɛ surtout an dun ka vie yɛrɛ ye kɔrɔfɔli i non i bɛ tɛmɛ pewu tonton ɲininkali dɔ la an y'a ye k'a fɔ malgré i bɛ nin cɛsiriba in na jamana kɔfɛ tubabuw yɛrɛ tɛ fɛ hali ka fiɲɛbɔ da d'i ma i kana lafiɲɛbɔ la mais mɔgɔw ka jateminɛ nana yira k'a fɔ i lafiyara dɔɔnin dɔrɔn i bolila ka na Mali la ko o ye malikanu ye n sen kelen bɛ yan yen mais n bɛ yan de n donso fɛn bɛɛ bɛ yan de donc ne tɛ fɛ ka o tigɛ o tɛ se ka tigɛ n'o tigɛra n bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye donc n ka souhait ye min ye n mana diɲɛ fɛn fɛn kɛ n ka base ka kɛ nin ye hali ni n tɛ yan i y'a faamu hali ni ne bɛ yɔrɔ hali ni ye ne ta ka taa ne bila pôle nord ne bɛ fɛ ka n ka thé wuli ye comme n'a sɔrɔ n bɛ jamana kɔnɔ wala k'an ka to dun wala a banna e k'i tɛ tɔw dumuni ninnu k'i mako foyi t'o la k'i bɛ fa a fɔra k'i bɛ mankan ci kuma dɔ n bɛ mankan ci kuma dɔ parce que restaurant africain tɛ yen obligé don ka taa chinois pendant 12 ans n bɛ taa chinois dumuni de kɛ pour que ka Mali plat ɲɛnafin bɔ n na i y'a faamu walayi i sɛgɛnna sa a fɔra k'a ka to to yen an tɛ se o a tɛ se walayi parce que e yɛrɛ ka to ko kuma yɛrɛ ka ca k'i ka artiste dɔ yɛrɛ ko Cheikh k'a ye to a y'a ka to ko daminɛ quoi vraiment i yɛrɛ b'a dɔn to tɛ sɔrɔ a bɛna mɔgɔ bila ko mɔgɔ ka to ɲini nin nɛnɛba in na an bɛ dugu traverser n'u bien jamais a filɛ nin vie a bɛ fɔ ko artisiya vie mɔgɔw mana wuli k'a ma nɔgɔ a problème ka ca mais e yɛrɛ bɛ se ka mun kelen de fɔ c'est à dire artisiya vie na min bɛ se ka bunadamaden n'i y'a mɛn dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jɔnkala artiste bɛ baara min na cɛsiri don wa kɛwale baara don n'i ye artisiya ta ni kunkolo ye a b'i jaabi cogo cogo i bɛ adamaden bila a ɲɛ o de cɛ ka ɲi nka n'i ye artisiya ta a ko n bɛ fɛ k'a ye a bɛ fɛrɛ i ma fɛrɛ kojugu parce que e ko toi bɛ na a bɛ bonya mais a kɔ tɔgɔlankolon don a bɛ komi foroko lankolon mais n'i y'a kɛ ni barika ye k'a fɔ n bɛ n profita la ka ladilikan fɔ maaw ye maaw bɛ min faamu min ye tiɲɛ ye fana hali ni muru nana k'u b'a muru da i kan non ne ta nin de ye tiɲɛ ye
min ka jamana de nɔfɛ ne k'o de ma artiste ne tɛ n bɛ nin classé o série nanga ne ye disque dɔ kɛ ni n terikɛ ye Kasimadi Jabate a bɛ Manden tariku belebeleba fɔ a la radio si t'a fɔ la yan a bɛ comme coup de poignard de n bolo yan i y'a faamu million hakɛ min donna la Universal fɛ k'a fɔ ko u m'a yɛlɛma u bɛ min morceau kelen ko Sina Dɔn Sara a b'o dɔn Sina Dɔn Sara c'est tout Manden tariku bɛɛ bɛ disque in kɔnɔ o tɛ jɛ yan a banna téléso t'a je radio t'a je wali t'a mɛ téléphone a banna kase n'i ko dɔnkilida Manden dɔnkilida a ɲɔgɔn ka dɔgɔ dɛ donc n'i y'o n'a ɲɔgɔnna ye an ka fɔlisenw ta an yɛrɛ taw ka na ni sira kura ye k'o don a la an tun b'a kɛ an kɔrɔkɛw senkɔrɔ yan o dans les années 70 Ghanéens ni Nigériens ye min faamu u ye highlife de ta k'o kɛ musique ye maintenant bɛɛ bɛ k'o de fɔ hali an ka denmisɛnninw Mali la u bɛɛ bɛ k'o de fɔ d'accord a ye didadiw ta ani baraw a y'u fana yɛlɛma k'u kɛ o cogo la mɔgɔw k'o dɔn boîte de nuit kɔnɔ n'a y'o kɛ n'o sera tuma min na an b'a fɔ an ka science fana parce que an ka jamana kɔrɔba de ye an dun ka fɔlisen ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye ne ka ambition bɛ nin yɔrɔ bɛɛ de la n'o tɛ fɛn fɛn i bɛ fɛn fɛn yɛgɛyɛgɛ a tɛ ne ta foyi tonton i ka nin kuma in nin diyara n ye bunadamaden pour que mɔgɔw k'i dɔn i yɛrɛ k'i yɛrɛ dɔn a banna ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni i ye mɔgɔ ba neni n'a tigi y'a ta sɛri la i bɛ ba neni juguya dɔn anw bɛ Nigériens ye Maliyɛn dɔnkili tɛ y'u fɛ yen u yɛrɛ ka kabila dɔnkiliw u b'o de dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ k'o dɔn yan n'i taara wɔlɔfɔw fɛ yen wɔlɔfɔ mariage mana kɛ cogo o cogo fo ka taa sabar i bɛ sabar de mɛn a la hali ni alimami bɛ kunbɛn sabar bon anw fɛ yan balan bɛ yan dunun bɛ yan fɛn baden de b'anw fɛ yan n'i ye min fɔ fɛn bɛɛ munna tɔw bɛ ka na anw ka gɔniw nɔfɛ ɛla ɲɔgɔn ni ɲa ni kawari nin bɛɛ bɛ yan fɔlɔfɔlɔ n'u tun ye ne u m'a fɔ Wacoro de ko min ye sɛnɛfɔ dɔnkili la k'o tɛ o b'a sɔrɔ n fasalen don tiɲɛ tɛ wa ko est ce que a bɛ sɛnɛfɔkan yɛrɛ mɛn n ko mamuso ye sɛnɛfɔ ye o n ba ye sɛnɛfɔ ye Kura Bamba Wacoro tu vois mais o dɔnkili aye kurunyu Wacoro ala ota you ya you ayiwa bon you ya you nde an ka tɛmɛ an ka yan bila tonton artiste minnu bɛ yen sisan artisteya kɛlen don ko caman ye jamana in kɔnɔ f'a kɛra sababuya yɛrɛ hali dɔw yɛrɛ t'u den di artiste ma o artiste ka vie man ɲi aw minnu y'anw fa ye kabini aw y'a daminɛ anw ka wolo a kɔnɔna na anw tile kelen m'a mɛn ko aw ye nin kojugu dɔ kɛ ou bien a ye nin kolankolon dɔ kɛ ou bien ka aw yera nin ko dɔ la bonya ni bonya an dun bɛ yɔrɔ min na hali bi aw yɛrɛ mana hali y'a fɔ ko anw ka taa ambassade la sisan danaya min b'aw ni tɔgɔw cɛ u bɛ visa di e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ anw ye sisan walasa anw bɛ pan ka puruti ni kalo ko minnu na an bɛ se k'o bila pewu dɛ a ka premier ministre dɔ tun bɛ a nana waati dɔ la ko denmisɛnninw f'u ye ɲɔgɔn sɔgɔ bɔ a la o kɛra yan ne y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i Bawano Talibi tout ça la n denkɛ ale tun bɛ Maroc ka morceau dɔ dilan ko la paix hali sini a bɛ tiroir kɔnɔ a ma bɔ fɔlɔ n bɛna laban o parce que i yɛrɛ bɛna ka na i kan bila a la i y'a faamu donc ne ko de a bɛ ɲɔgɔn clasher mais il faut qu'il soit gentil mɔgɔ minnu ye nin mouvement créé États-Unis u mɔkɛw ça veut dire Las Poètes ne n'olu ye baara kɛ i y'a faamu minnu ye rappeur tɔgɔtigibaw ye jusqu'à Mos Def n y'a ye u bɛ ɲɔgɔn clasher mais c'est gentil en réalité u juguya tɛ ɲɔgɔn na u mago bɛ
fin dɔ de la. Voilà, ka fin dɔ. Mais après ça i b'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan. Mais comment? Après bu tout ye en douce tout ça là. Yes. Donc denmisɛnninw bɛ ko kɛ ni karisa ta ɲɛna ne kan ka se wa n ko ne de ta ɲɛna n'o ma kɛ u bɛ fɛn fɛn na fu don parce que à la fin ni ko dabila la kuma o kuma i nana cogo min na i bɛ taa ten dɔw bɛ ɲinɛ o kɔ i nana cogo min na i lankolon i bɛ taa ten i lankolon dugukolo b'i dun n'a bɛ kɛ fɛn to ye mɔgɔ b'a fɔ karisa kɔni a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ a y'an labɛn tɔw ka hɛrɛ jara a ye mais e tɛ karisa ye tout ça la n'o kɛra fanga yɛrɛ t'an ka foyi la fanga foyi t'a la fanga lankolon don i y'a faamu ne bɛ bolo denmisɛnninw ne ka ladilikan min kɛ min ye a ye kow labonya jugu wɛrɛ t'an na o nigérian i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na tɔ ninnu don u k'u yɛrɛ da mais gunbe b'an fɛ yan o iLife o de kɛlen bɛ la sono mondiale diɲɛ bɛɛ même aux États-Unis maintenant u bɛ k'o de dɔn o dun tun b'an fɛ yan a buruju y'anw de pour que anw tɛ se k'a labɛn tuguni ka tɛmɛ olu tɔw kan pour que an b'olu ta ladege ka an ka kumakan dɔrɔn bɔ a kan bɛɛ ka n'i y'a lamɛn sisan n'i ye biti kelen na ka tout le monde est comme ça bɛɛ bɛ ka dɔnkili da fɛn na i bana d'un morceau à l'autre bɛɛ bɛ ka dɔnkili kelen da o ye mun ye mais an tɛ se ka denmisɛnninw lagosi cogo dɔ la fana o parce que an fana ye denmisɛnninw olu ka taa de ye nin ye o sɔn de ka d'u ye mais minnu bɛ k'a kɛ u k'a essayer k'a la évoluer dɔɔni ka anw yɛrɛ ka repère don a la anw yɛrɛ ka identité k'o don a la. Voilà ne t'aw to yen o n bɛ yen o. O y'a to su in na n kun na ni gɛɲɛ ye mais n y'a tɛ ka to yen. I y'a fɔ n ye k'i ɲinɛna gɛɲɛ kɔ o diyara ne ye. Voilà parce que ne b'a dɔn a tun bɛna daminɛ ne de la. Voilà mais je sais o de y'a to. Ala de y'i ɲinɛ gɛɲɛ kɔ. O de ɲinɛna. Ala den man di o bugɔ man di o. O bɛ nɛgɛ. O kosɛbɛ. Benten ka cikan ko k'a fɔ a ye ko adamaden jugu e tɛ hɛrɛ sɔrɔ ale kɔnɔ balima jugu k'e tɛ hɛrɛ sɔrɔ teri jugu k'e tɛ hɛrɛ sɔrɔ furumuso jugu ni furukɛ jugu den jugu k'olu tɛ hɛrɛ sɔrɔ ko kamanagan kana to k'an ka ɲɔgɔn bila Benten ko k'an ka ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn lagosi an kana ɲɔgɔn juguya k'an ka kɛ yafabaga ye ɲɔgɔn ma i b'a fɔ olu bɛ na ka taa ko 20 tatɔ filɛ nin k'ale 20 bɛ dege congo mais k'a bɛ d'i ma an ŋaniya ko n'an ye ɲɔgɔn minɛ ŋaniya ɲuman la k'olu fana bɛ ɲɛ ko ne ni ŋaniya juguya donna k'o la k'u tɛ foyi di ne ma k'an bɛɛ taa ŋaniya ɲɛ. ne ni e tɛ se ka tila ɲɔgɔn na dɛ mo kelen bɛ fɔ n k'i ɲininka o la. La me sura ka niko amini bela jamana yi ka sɛgɛn dɔn jamana u ye sɛgɛn dɔn u yi décorer u ye dɔ kun y'a kɛ sira dɔ la nka a ye dunan ta caya ni ta ye mais ayi kana a ka ɲi sa o ɲɔgɔn kɛra ne la bon o de kɛra mais n'o tɛ ayiwa o kɔni kɛra kabako don dɛ kabako don n'o tɛ mɔgɔ cɛkɔrɔba min banna ten ko Mɔnidu Wango ani Aimé Césaire olu kɔni kun ye olu ye distingué ani Martinique dugu dɔ bɛ yen u ye n kɛ citoyen d'honneur ye o la. O jamana ka ɲi. Ok. mais a ma yan ma foyi. ayi foyi ma kɛ n ye.
nga nte dimi munu yaw deme ni baraina folika nyuma bi bolo ka suma chan kone ale de ne murkante salfu ana chamamba ale de on tege do kola ale de on la bonya fana mbale fo me kele tigi fo jura bal fo de ba refe ya me abun jay fo baba bari ni taraba mako encore que voilà combo encore koroba fen tara su nti se ka be cité be fe minnu be balolawo minnu tarawo be fe ku be fo ka fo aywa jamana yi atimbana aywa anga revu yemi demsonu anye fin la sérum na ou ka continuer na été ka continuer na e kata tuguni pour que kabini telemun clé ntara foro jantuguni fobi fo sini nu ko Mali anga dongo aywa on yi kelen sia be farale nyonga voilà Cous. Ouais. Une femme ça. Non. Bon, il n'y a pas. Quand black les gars. Adam. Ni join. Un cousin est donc. Il y a un cousin. Ah. Cousin. Et t'as donné? Non t'es non. Hi, maman pour regarder devant dente. Oh la wakati tu mets. Allez où la wakati tu mets. Hi. Baka jamu ni cousin est donc. Et t'es donc. Et t'es junior donc. Ne t'es non. Ni cousin est ni. Ah, cousin. Baka ja foge. Allahu akbar. Ah, jamaa wera ni de. Kushini mbula jia kono. Kushini mbula jia kono. Wala lu fanu bauta dodo. Refa kabinale ada somo kotala. Dengele e bay dengele. O mo kushan o chuna kle ka dere. Lex Poppy on the track. Jonko ala ni bara kanu kɔni tɛ fila ye mamari cɛsirilen don a ka patron ka mobili koli ko la mobili kora don fɔlɔ min patron ma nisɔndiya nka o bɛɛ la mamari fari ma faga tile filanan a y'a sɛbɛ bɛɛ don patron ka mobili koli ko la tuguni nka hali bi patron ma nisɔndiya mamari kɔrɔ a dusu kasi kojugu yɛrɛ ba sɛgɛ dan ka kari mamari la mamari a gɛlɛyara kɔnɔnafili laminɛ ko ni mamari a fɔ ne tun baramuso ka kokajɛ safinɛji matarafa sisan tun t'a sɔrɔ patron nisɔndiyara i kɔrɔ wa baramuso kokajɛ safinɛji ale de b'aw ka mobiliw ko k'u jɛ pas ka sɔrɔ k'u manamana i n'a fɔ ko pɛntiri kura de b'a la tile sabanan mamari ka patron ye nisɔndiya sɔrɔ kokajɛ ye baara kɛ mamari yɛrɛ sewara kokajɛ safinɛji be yen a eau de javel a safinɛ morceau o n'a safinɛ gabagurum aw ka saniya baaraw bɛɛ lajɛlen kama kokajɛ sanuya tiwara Fenkura nara, te kura nara, te kunta munara. Inyete sarama la malomani, beko te kunta munara. Niami abi farifoni kikenea. Kikenea le, baro bedia, tulonu bedia, sigi bedia le.
te kuntam alala te ku damu don